हाय संग मैंने देखो सुंदरी आमर आज वीडियो स्टार्ट करची कि आशा कि आशा देख हाय कर देला हाय कर देला हाय कर देला बाय कर देला बाय कर देला बाय कर दियो हाथ बोल के बाय कर दियो बाय 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 सपटे सपटे बाय 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 कर दियो सेपटे कर दियो बाय बाय डाकुचु क्या डाकुचु अले बाबले ले बाबले ले बाबले आ सी देखो पूरा डाइटिंग रे अच्छी जेहेतु मुझे सब मोटी मोटी कहली सी देखो इे देख लो मामा कौन खाऊ तुम देखीदेल टे सी गाजर फाजर खाई डाएट करमर राति आसिकी 8:30 है वीडियो स्टार्ट करचु के दिन है वीडियो करन से स्टार्ट कर देचु 8:30 है आमर सेठी मैडम सतुला बसई देपर दी जन मिसिक रुटी करदेबू तापर जाइए आज कौन चिकेन कषा हम खाइबे समस्ते आ माँ तो आइस खाऊनी आ मोर तो गैस खाया लोभ थे भी खाई पारनी तथापि देखिए ट्राए करी कौन करी जानी आउ देखा जाऊ कौन हो सुंदरी टोटाल किसी भी खाऊनी सी ए खाली सालाड खाई रोचे ना कौन सुंदरी तुम सालाड खाऊच ना टे देखदेल कौन खाऊच टे देखदेल आ बहुत चिंतित सी अच्छी एवं चलतु मैडम सी भी डाएट रे माने झील मोटा है पूरा मु तो पूरा डाएट रे मत देखी लोग जानी पड़ते डाएट अछि मैडम देखंतु आज पूरा पैसा सारी की एडी कोन फेशियल फेशियल एमिति पैसा सारी क्लीन अप करनी थी पूरा काया देखानी हाउ जोटी आ पूरा कोन आईब्रो फाइब्रो करके आछंती आ ये मैडम में देखो तो चुट्टी पूरा फर करी ओडे दोजन मु आज चुट्टी स्पा आईब्रो सेव आउ फूड फेशियल सब पड़े आसी मुझे स्पा कहूँ आम माँ को सुविधा माँ डाकुची सी उठी पड़े आसले आ देखो ये करी मोर कौन फरक देखा आपने कहे मु कौन सुंदरी नुहे हाँ ना कौन आम सुंदर मोर भारी सुंदर सुंदर सीना बांधीटे मु भारी सुंदरीटे आए रोसे स्टार्ट कर चलतु रोसे कौन सब हम देखा जाऊ आ सुंदरी टी एठी देखो साई जाइथिला ता बाबा सहित केते सारा जिनस नहीं के आसी एठी बसिकी देखैबो काईना मु ओरिजिनल टोन टा देई पन काईना टीवी रे गीत बाजला सेटा पूरा सुबुथिला सेति पई देलिनी आ एठी देखो से पेपर बोट नहीं के आसी से जुआडे जीव दीटा जिनस नहीं के आसी गोटे होची ता पई आ गोटे सुंदरी पई आउटी ब्रेड नहीं के आसी ब्रेड घी रे से खाए कि पूरा टोस्ट बढ़िया हबो तापर होची जाम लगे कि भाई भौणी दी जण खाइबे आ ये आगुतरा आसिक बसी गलानी खाइबे बोली पेपर बोट पीबे बोली आ मैडम एटी कौन कहउछन देखो कौन भाषण दउथिले मोर निजर भी मने नाही कौन मैडम भाषण दउथिले आ एटी पेपर बोट खोलिया पई पुत्रमणि पूरा ये व्यस्त ही पड़लेनी आठी सार आमर पेपर बोट दीटा आनी आम दीटा घर छुआ रोच से टेंशन ना खाली निज छुआपाई आनुंट आम पर छुआ हेलु बोली आम बापा देखो कौन बापा जो छुआ बेले सर्फ यूज करते माँ 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 हूँ मारी हो कि गोरा हे बोली माँ आम बापा गोटे नुआ साबुन आनी माँ आनी पतंजलि ये आ गोटे मानने छुआ बेले सर्फटा यूज करते मन पड़ला आज नहीं आसचंती आ बिस्कुट नहीं आ बापा बॉडीटा देखो पूरा जिम फिम जाऊँ जिम जॉइन कले बापा आमर जाती सब जिन आनला मुझे देखो आमर एत गरीब लाइट लगौना मुझे अंधार रोसे करने अंधार चिकेन रोसे करी अंधार आ ये सब देखो ये बसिकी गप चली पेपर बोट राति 8:30 बजे पेपर बोट चलती पागल देखो आम पागिली कौन हो देखो पूरा दुर्दांत मैडम को स्टाइल देखो मालो मालो माँ झीर मिलन देखु इलो मालो इलो मालो
राति रे खिया पिया करके शोई पड़ू सकाल देखते उठिकी मु पूरा गाधा पाधा सारी देले गाधा पाधा सारिकी सब पूरा रोषेबास स्टार्ट हो गला आ सब कम सारीदे आ देखो काली आईब्रोटा सेव करती आज आईब्रो लगेदी मो आईब्रोटा लाइट कलर तेणु आईब्रो लगे पूरा रेडी चलतु कौन करिए आप देखते ये जेजे नाती वर्षा रे बापा जाइए टी कौन काम थिला सी देखु मैंने छाड़िलानी जाइला वर्षा रे देखुन तमें कुआड़ जाइथिलो कि तमें कुआड़ जाइथिलो इड़ा ना कुआड़ जाइथिलो त्रिशूलिया कहीं जाइथिलो तुम कि काम थिला कि जे ओदा है तुमको एटी रेनिकोट पिंधे आनले कहीं तमें कौन पाई जेजू को हैरान कल हो चल त्रिशूलिया कौन पाई जाइथिलो कि कौन आनल कौन करथुले कि जाइथिलो ऑफिस काम थिला कि ऑफिस काम थिला अच्छा अच्छा पाठ पढ़िला लोग पाठ पढ़िछ ना ऑफिस काम कल हाँ ऑफिस काम तार थिला से त्रिशूलिया जाइथिलो ना हौ कह रखुची बाय तापर देखु मो बापा सहित शॉपिंग करिया गली कहीं जिनस किसी आनियार काम भी बाहर किसी थिला तो बापा आउ ये तो जीवे टिके काम अच्छी बाहर को जीवे किछ दिन पाई तो से जिनस भी आनियार थिला से नवापाई आउ तो आउ बापांगर भी काम थिला मोर भी बाहर काम थिला जेहेतु बापा हरिया पळेबे तो छुआ को छाड़ी मु जाई परिबी आउ तो टिके टेंशन लागियो तो से बापा कहले तमर भी जहाँ काम अच्छी टिके सार दियो आउ जहाँ मोर भी काम अच्छे सार देवी नहीं नुआ के पळे आसे आउ बापांगर मोर ये पळे आसलु बापा टिके तांको मूड ऑफ अच्छी माने मनटा टिके दुख अच्छी जेहेतु समस्त मन टिके दुख तो बापा को टिके हसिया को मुझे चेष्टा करते घर को पळे आसलु घर को आसला पर देखो मुझे रागुची कौन पाइना ये माने एते सारा माछ नहीं के आछंती जे बहुत सारा माछ नहीं पळे आछंती आ मु रागुची माने केही खाइबा को नहांती बापा भी चिड़ुचंती माने बड़ माछ नहीं के आछंती किए खाइबो बोली आ एठी बापा पुओ बसीगले बिहन भी एते सारा आनचंती केही खाइया को एते नहांती माँ आइंस खाउनी आ मु भी एठी माने जानचंती मोर गैस होची मु बिल्कुल भी खाइबिनी सी जबरदस्ती मत कर तू खाइबू बोली देखो केतिकी माछ गोटे तसलार तसले माछ 2 जण 3 जण खाइबेनी तादरे बिहन नहीं के आछंती एठी मु एसी रोसे करी आ साई तार एठी देखो कौन होउची एठी तेल कड़े बसईदेली आगे हूँ बिहनटा को छाणिया तेल कड़ेटा बसईदेली आ झील तार बिहन गोले की जो पियाज आ तेल टिके आ बेसन टिके लुण हल्दी लंका गुंड टिके पकईदेला आठी झील भी पकई दे कहला तुम कहीं हाथ हब जेहेतु सी गोले पकईदेला से बिहन को भाजापी आउ मैंने टिके छणियापाई ये सोरिष तेल में छाणी दूसरी टे भल लगे से कहला छाणीदे सब मैंने छुआ को खोईदेवे ये मोर भलसे पूरा देखिए पूरा रेड करके छाणीदेवी पूरा गरम करके नोटे पोटे कि छाणीले ही भल भाजिले भल लगे जेहेतु टिके छाणीले अधिका भल लगे जेहेतु टिके व्यस्त व्यस्त लेट हो गला रोसे तेणुक अधिका तेल पकई देछि एकाथर छाणियापाई तापर देखो ये पूरा रेड हो गला पूरा सब छाणीदेली देखो एतिक सारा हो गला समस्त देदेवी माने बापा इनको सब देदेवी तापर माछ पकईदेली देखो केड़े केड़े पीस से माछ आनी माने एमती ही माछ काटिले मते भारी विरक्ति कहीं ये माछ गुड़ा देखु माने केमी खंड खंड कर काटी जेहेतु बड़ माछ से माछ गुड़ाक एमती ही काटिया पड़ो आठी सब माछ को मुझे देखु माने जल्दी जल्दी भाजीदेली मैंने छाणीदेली तेल पकई छाणीदेली भाजिले तो लेट हम से सब माछ को छाणीदेली आउ एते सारा माछ आनी कौन हम मु भी जापारनी एत माछ जे बहुत सारा माछ देखो मुझे बसिकी माने से भाजुची आउ बहुत सारा माछ नहीं पड़े आसती तो ताकू अधा तरकारी हम अधा राति देखा जाऊ किए केते कौन खाऊची से अनुसार ही कराहब आ फुटुची माछ गुड़ा आप देखिपे एत जोर माछ छिटकी कि फुटुची मैंने आप विश्वास करें डर लगे मत पूरा मोर पूरा हाथ गोड़ सबुथ ही छिटकी पड़गला मुझे पूरा कैमेराटा थिला कि माने मु दूरे की ही बसती एत जोर माछ गुड़ा पूरा छिटकुची बहुत बड़ माछ ठो 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 हो फुटुची
ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ମାଛକୁ ବିହନ ତାର ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆସ ଆସ ଖାଇବ, ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ମାଛକୁ ବସିକି ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ରେଡ଼୍ ପକେଇକି ସୋରିଷ ତେଲ, ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲର ଗୋଟେ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ବାସ୍ନା ପୁରା ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଣି ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାଛ ଏଠି ଭଜା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆସିଲି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କରିଦେଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ବାଟଣ ବାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ମାଛ ପାଇଁ ଆଳୁ ସିଝା ହେଉଛି, ଭାତ ବସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ପୁଅ ଆଉ କୁନି ପୁଅ କୁନି ଝିଅ ଏଠି ସବୁ ବସିକି ତାଙ୍କର ତେଲ, ଏଙ୍କ ହାତରେ ମା ତେଲ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣକି ତାଙ୍କର ଟିଭି ଦେଖି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାମ ଚଲେଇଛି, ଏଠି ମାଛ ଭାଜୁଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ବି ସବୁ କାମ ଚଲେଇଛି, ମୋର କାମ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମା ଝିଅ ବିହନ ଖୋଇ ଦେଉଛି କୁନି ଝିଅକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି ଝିଅ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ଓଳିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଲିଆନ ରକମ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ମାଛ ମୋର ଭଜା ଚାଲିଛି, ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ କାମ ହେଉଛି। ଏଣେ ମୁଁ ଏପଟରେ ବି କିଛି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଦେଉଛି ଟିଭି ମୋବାଇଲରୁ ବସିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ବାଟଣ କଷାଇବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ମାଛ କଷା କରିଦେବି, ତରକାରୀ କରିଦେବି, ଆଉ ଆଳୁ ତ ସିଏ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଶୋଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମାନେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଥକିଗଲାଣି ଯେ ଶୋଇକି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ସେପଟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ଠିଆ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ମୋର ବାଟଣ କଷା ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗଲା, ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମାନେ ପୁରା ସାତା ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ମୋର ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ପୁରା ମସ୍ତରେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆଉ ମାନେ ଅଧା ମାଛ ପକେଇଦେଲି, ଅଧାଠୁ ଅଧିକ ମାଛ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାଛ ରଖିଦେଲି। ବିହନ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ମାଛ ଅଳ୍ପ ମାଛ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀଟା ପୁରା ଫିନିସ୍ ହେଇଗଲା କରିବାଟା। ଆଉ ଏଠି ଝିଅ ତାର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମାଛ ତାର କଣ୍ଟା ଖୋଲୁଛି, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ଫୁଣ୍ଟି ନା ଫୁଣ୍ଟି କ'ଣ ଆଣିଥିଲି କେଜାଣି ଭାଜୁଛି। ମୁଁ ଖାଇବା ବି ଖାଇସାରିଲିଣି। ଆଉ ଝିଅ ତାର ଏଠି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛି, ତା ବାପା ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦେହରେ କାମରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାପା ତାଙ୍କର ପଳେଇବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସଉଦାପତ୍ର ସବୁ ଗ୍ରୋସରୀ ସଉଦା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୋସରୀ ସଉଦା ଅଳ୍ପ କିଛି ମାନେ ସବୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବି ସ୍କୁଟି ନେଇକି ପଳାଉଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଚଲେଇ ଶିଖିଥିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଜାଣୁନଥିଲି। ବାପା ପରିବାପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ ଏଠୁ ନେଇ ଆସିବି। କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବି ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଗରମ କଲିଣି, ପୁଅକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ ଚା ବସାଇ ଦେଇଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଚା ଦେବି। ଆଉ ଉଠିକି ଏବେ ଆସିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି କିଛି ତ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ତ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମନ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି। ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲି ଚା କରିବାକୁ, ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ହେଲ୍ପ କରି ଆସିଲା ପଳେଇବାକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାନେ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି କି ପୁଅ ଖୋଜିବ, ତାର ଦୁଇଟା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲେ, ତ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ଟେନସନ୍ ଏତେ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ କେମିତି ରହିବ ଏତିକି ଦିନ। ମୁଁ ତ ସେଇ ଟେନସନ୍ରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା ଫା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଚା ଫା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କାମ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦୋକାନ ବି ଯିବାର ଅଛି, ଦୋକାନ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବି ଗଲିନି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ଅଳ୍ପ ପ୍ୟାକିଂ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଝିଅର ମୋର ମିଶାମିଶି କରିକି କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଏଠି ସାଇ ତାର ସେଇ ଟଲି ଆଟାଚ ଉପରେ ବସିବ ବୋଲି ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇକି ରାଗୁଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଗାଧା ପାଧା ସାରିକି ପୂଜାପୂଜି ସାରିଲିଣି, ମା ବି ପୂଜା ସାରିଲାଣି। ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପୁରା ଚଢ଼ିକି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ି ପାରିଲିନି, ଏତେ ସେଦିନ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲି। ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ହେଉନଥିଲି, ତାପରେ ପଛରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏତେ କ'ଣ ମୋ ଦେହ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଯାହା ହଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହଉ। ଇଏ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ବାପା ୟାକୁ ଆଗେ ନେଇଗଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ, ତାପରେ ମଧୁବନ ପାଖରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସିଏ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ସାଇକି ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆୟୁଷ ଘରକୁ ମା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ତାପରେ ଆସିକି ସିଏ ଆଉ ତାର ଏତେ ମନେ ନାହିଁ, ସିଏ କାହିଁକିନା ସିଏ ଭାବେ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ଭାବେ କି ବାବା ଯାଇଛି ଆସିବ।
କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ମନ ବି ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ମନକୁ ବୁଝେଇଦେଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତା ବାବା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତତେ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ। ଏ କୁଞ୍ଜି ତୁମ ସହିତ କୁଞ୍ଜିଆ କଥା ହବ ବୋଲି ହେଲାଣି। କଣ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିକି କଲ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ହଉ ରଖିଦିଅ। ତାପରେ ସବୁ ଟିକେ ଗାଧୁଆଳେ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦିଆ ଜାଗାରେ ହସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଡାଇପରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଳେଇକି ଯାଉଛି ବୁଲୁଛି। ତା ଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଇପରରେ ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗଳେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼ କମ୍ ବନେଇଥିଲି, ମାନେ ବ୍ରେଡ଼ ବଳିଥିଲା ତାକୁ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ବନେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆଉ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଲି। ଆଉ ଝିଅକୁ ବି ଡାକିଲି। ସେଇଥିରେ ବିଜି ରହିଲେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ହେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ, ମନଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତ କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ଟେ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ରେସିପିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସେଇ ରେସିପିଟାକୁ ସେୟାର ହିଁ କରିବୁ। ଝିଅର ମୋର ଏଠି ବନେଇଦେଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେଣି। ସୁନ୍ଦରୀ ବାଏ ବାଏ, ବାଏ ବାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।